ହେଲା ଆମ ଗନାନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ରୋଡ଼ଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ରୋଡ଼ଟିଏ ତିଆରି ହେଇପାରୁନି। କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ବି ଏତେ ସରପଞ୍ଚ ଏତେ ମେମ୍ବର ବଦଳିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ହେଲେ ବି ଏ ରୋଡ଼ଟା ତିଆରି ହେଇପାରୁନି। ଆଉ କେବେକୁ ତିଆରି ହେବ? ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତିଆରି ହେଇପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ये रोडर अवस्था। आपण साइकिल रे भी जाई पारिबे नहीं, सेमती अवस्था है। पुणी आओ आम पंचायत रोड भाई, ये आम पंचायत रोड टी मु बुझी पारनी ए जाए कौन तैयारी पारनी। प्रत्येक पंचायत जीवापाई रोड अच्छी, हेले आम गनाନ୍ତ୍ରୀ पंचायत जीवा को रोड ना। आमको कम से कम 10 किलोमीटर बुलवा पड़ू पंचायत को जीवा को हेले आम पंचायत रोड केबे भल हम मुझे बुझी पारनी। ए पर्यंत के भी ए पंचायत रोड विषय रे ध्यान दौना। बाइक किंबा साइकिल भी नहीं है बना, सेमती अवस्था है रोड रो अवस्था। एते अवस्था है भाई रोड टी पानी आ कादुओ रे परिपूर्ण ए रोड टी। वर्षा दिन तो टोटल भी जाई हेबनी रोड दे कि पंचायत ऑफिस को जीवा को हेउनी हमको। नमस्कार हो भाई भौणी माने, मो नाती सुशील सबर आ गोटे नुआ वीडियो आरंभ करुच्ची। आज मु भाविली आम पंचायत रोड पाई किसी कहबी। कहीं कले दीर्घ 75 वर्ष है आम पंचायत रोड भल हो पारनी। मु बाहर आज आम दीर्घ 7 दिन है कपा मंजी लगे आम बाड़ पट जाऊँ। देखी से कपा मंजी गछ बाहर कि ना। मु भाविली कि एते वर्ष आम देश स्वाधीन होइकिरी आम पंचायत रोड टी भल हो पारुनी। बहुत दुख लगुच। आमको कम से कम 10 किलोमीटर जावाक पड़ू पंचायत को जीवाई हेले। बहुत दुख लगुच भाई। सबू पंचायत रे रोड गुड़िक भल हो जाइए, आम पंचायत रोड ही भल हो पारुनी। एमती अनेक सरकार बदल सीना ए रोडटा आ बदली पारनी, जे भल हो पारनी। 7 दिन है कपा मंजे लगे देती। बर्तमान बाड़ को आसिली भाई। ये देखंतु भाई गला वर्षर लंकाटी केते बड़ बड़ होई। बर्तमान फूल लगी गोटे गोटे फूल आ कसी कंचा लंका लगी, ये कसी लगी। बहुत बड़ बड़ गछ भाई कंचा लंका फल लगी हाँ लगी फल लगी। ये देखो लंका गोटे गोटे लगी भाई लंका। ये लंका गला वर्ष लंका टी बर्तमान दीर्घ 7 दिन है मो बाड़ को आसनी। ये देखंतु कपा मंजी लगे सारा पर गछटी उठीगला। ये देखंतु कपा गछटी, ये कपा गछटी गोटे गोटे लाइन दुसछे। दीर्घ 7 दिन है मु औषध मारती घास औषध।
घास ଔଷଧ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କପା ଲଗେଇଲି କପା ମଞ୍ଜିଟିଏ। ଏକ ତ ଘାସ ଔଷଧ ମାରିଲା ପରେ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମରିଯାଇଛି ଭାଇ। ଆଉ କେଉଁ ଘାସ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଘାସ ଔଷଧ ମାରି ପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘାସ ରହିଯାଇଛି, ମରିନାହିଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଔଷଧ ବାଜିନି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଘାସଟା ମରିନି। ଆମ ବାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ କମଳା ଗଛଟିଏ ଅଛି। ହଁ, ଫଳିଛି। ହେଲା କମଳା ଗଛଟିଏ ଫଳିଛି ଭାଇ। କଷି ହେଇছিল, ହେଲେ ଝୁରି ପାଚିଥିଲେ ତୋଳିଥାନ୍ତି। ଏଇନି ହେଉଛି, କିଛି ଦିନ ଗଲେ କମଳାଟା ପାଚିଲେ ତୋଳିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କପା ଚାଷ ହୁଏ ଭାଇ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଚାଷ ଜମିଟା, କିଏ ବାଡ଼ରେ ଘାସ ବାଛୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଇଏ ଗଛ ଏବେ ଲଗା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଗଛ ଉଠିନି, କପା ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଛି ଭାଇ। ହେଲା ଏ ହଜାର ଏକର ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କପା ଚାଷ ହୁଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଯାଏଁ ଆଖି ପାଉଛି ସେତେ ଯାଏଁ କପା ଲଗା ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି, କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଜହ୍ନି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଲଗା ହେଇଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କଷି ହେଇଛି ଭାଇ ଜହ୍ନିଟିଏ। ଇଏ ହେଲା କାଙ୍କଡ଼ ଗଛଟିଏ, ମାଳିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ସହିତ ଆଉ କଲରା ଲଗେଇଛନ୍ତି। କଲରାଟା ଫଳିଛି, ଛୋଟିଆ ହେଇଛି, ଫଳିଛି କଲରାଟା, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ ତ ଫଳି ନାହିଁ। ଏ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରୁଟିଏ ଲଗା ହେଇଛି। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ନାହିଁ, ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍ ସରିଲା। ଏଇ ବାଡ଼ରେ କପା ଗଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଲାଇନ୍ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବୋଧେ ଆଗୁଆ ଲଗେଇଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଇନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କପା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ। କାଠ ତଳ ଉପରେ ନ ରଖୁନୁ, ଗଛରେ ରଖାହେଇଛି କାଠ ଗୁଡ଼ିକ। କାହିଁ କହିଲେ, ତଳେ ରଖିଲେ ସବୁ ବି ଖାଇଦେବ, ସେଥିପାଇଁ କାଠଟା ଗଛ ଉପରେ ରଖାହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖାହେଇଛି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫଳିଛି ଭାଇ ପିଜୁଳି। ଟିକେ ତୋଳିବା, କେତେ ବଡ଼ ପିଜୁଳି ହେଇଛି। ଭାଇ ବୁଲି ଆସିଲି, ଭୋକ କଲାଣି, ପିଜୁଳି ଖାଇବା। ମିଠା ହେଇଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଜୁଳି ଗଛଟିଏ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ପିଜୁଳି ତୋଳି ସାରିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମ ଯିବା ରାସ୍ତା କେମିତି ହେଇଛି। ଏ ଘାସ ଯାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଯିବା ରୋଡ଼ରେ।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଜୁଳି ଧରିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।